سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اب ذرا مدینے کا تصور رکھ کے یہ نعت سنیں۔ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید، آپ بھی پڑھیں، ہم پر بھی کرم، اور اونچا پڑھیں، ہم پر بھی کرم سید کریں گے، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید کریں گے، ہم پر بھی کرم گے، ہم پر بھی کرم سید۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا وہ جانتے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سن لیں۔ جاؤ جو مدینے تک، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ کہ میں مدینے جاؤں، وہاں کی صبح کیسی ہے، وہاں کی عمرہ جس نے عمرہ کیا ہاتھ کھڑا کرے، یہ ذرا ان سے پوچھیں مدینے کی صبح ایسے لگتا ہے شام ہوگی، مدینے کی شام ایسے لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سنا، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی۔ یہ تو جہاز پہ بیٹھتے ہی بندے کے حال بدل جاتے ہیں۔ یہ ہماری سعدیہ بھی گئی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے نظروں کے طیبہ کی گلی ہوگی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی۔ کسی کے محلے میں پہنچنا ہو تو کسی کا گھر نظر آئے، ماں باپ مچلتے ہیں، جسے مدینے کی گلی نظر آئے نا، وہ مدینہ، تو حال دل کا ان سے پوچھیں جنہوں نے
جب جانا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھتے ہوئے پاؤں کا نہیں پتہ چلتا پہلا کون سے رکھنا، سیٹ کا نہیں پتہ چلتا کون سی سیٹ پہ بیٹھنا، ہوتی عام سیٹ ہے بیٹھ وی آئی پی پہ بیٹھ جاتا، وہ پھر اندر والے کہتا سر پلیز ادھر آ جائیے، کہتا مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے پہیے میں بٹھا دے تب میں جاؤں، چھت پہ بٹھا دے تب میں جاؤں، جانا مدینہ۔ اب پھر پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے نظروں کے طیبہ کی گلی ہوگی، وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے نا گلا بن جاتا آقا، کبھی تو بلائیں، سنیں۔ مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے کوچے سے چلی ہوگی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، محسوس یہی ہوگا، دن پھر سے نکل آیا، مدینے میں پتہ نہیں چلتا رات دن کا، محسوس یہی ہوگا، دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈلی ہوگی، وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی۔ غور سے سنیں، خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، حلیمہ کس کو اٹھا کے جا رہی ہے؟ خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی، وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی۔ تقریر کرنے کو دل آج کوئی نہیں کر رہا، میں سچی بتاؤں، آج دل نہیں کر رہا تقریر کرنے۔ ایک نعت پڑھ کے اگلی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھنا، سارے بولے پڑھیں گے، سارے بولے پڑھیں گے کہ جسے ہے طلب سکون کی، جسے ہے
طلب سکون کے در مصطفیٰ پہ جائے جسے ہے طلب سکون کے جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے وہ نصیب جگمگائے وہ نصیب جگمگائے وہ مراد دل کی پائے جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے جہاں بادشاہ بھی آئے جہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے جہاں بادشاہ بھی آئے جہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے جسے ہے طلب سکون کی میری اب یہ بڑا سبق والا آپ کو پیرایا سنا رہا ہوں یہی میری جستجو ہے یہی میری آرزو ہے مجھے تیری جستجو ہے یہی میری آرزو ہے مجھے تیری جستجو ہے یہی میری آرزو ہے کبھی تیرا روئے انور کبھی تیرا روئے انور کبھی تیرا روئے انور میرا رب مجھے دکھائے کبھی تیرا روئے انور یہی میری جستجو ہے یہی میری آرزو ہے مجھے تیری جستجو ہے یہی میری آرزو ہے کبھی تیرا روئے انور کبھی تیرا روئے انور میرا رب مجھے دکھائے جسے ہے طلب سکون کی جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے وہ نصیب جگمگائے وہ نصیب جگمگائے وہ مراد دل کی پائے جسے ہے طلب سکون کی بیٹا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکو بند کر دیں
اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب جتنا خاموشی سے آپ بیان سنیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا. اس بچے کو بھی دیں بیٹے, بٹھا کے چائے دیں بیٹے. ای کو بند کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم. آج مجھے ایک باجی نے گھر میں آ کر کہا, قادری صاحب آج ہمیں سارا ہی کچھ سنانا. تو نعتیں پڑھتے اتنا وقت گزر گیا. اب جتنی آپ کی توجہ دائیں بائیں ہے وہ ذرا میں دیکھ لوں کہ آپ کی توجہ چائے کی طرف ہے یا چائے پلانے والے کی طرف ہے. پہلے دیکھ لوں نا. چائے پیتے جائیں آپ. شکریہ ادا کریں ہماری شہزادی کا جو آپ کے لیے گرما گرم مفت چائے لے کے آئیں. چلیں جی حضور کے معراج کی طرف چلتے ہوں. یہ ہیں جی, دعا کریں اللہ اس گھر میں رحمتوں کا سمندر نازل کرے. بڑی تکلیف میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, لیکن یہ اس کی دعا آپ کو بھی لگے کہ اللہ آپ کو بھی وہی چیز دے. اب یہ بتائیں جو معراج کا سفر سننا چاہتے ہیں وہ یہ انگلی کر کے ہاتھ اٹھائیں. سننا چاہتے ہیں غور سے. 2 بجے کا ٹائم تو نہیں حد لگائیں گے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. آمینہ کا لال طائف کے بازار میں ہوں. اس بازار میں, یہ وہ بازار ہے مکہ کے قریب ہے, 40 کلومیٹر دور ہے. اللہ آپ کو لے جائے. وہاں پر بدبختوں نے حضور علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی. کون سا بازار ہے؟ طائف کا. ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. بدبخت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پکڑ کے قدموں پر پتھر مارتے تھے. جب قدموں پہ پتھر مارتے, بیٹے ادھر سے ہوتے ہوتے ادھر بھی چائے لے آئے نا. ہاں جی پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں جی. بسکٹ میرے نہیں پتہ. اس بیٹے کو بھی دے دی, جب بیٹا پکڑے گا چائے پھر میں خطاب اگلا کروں گا. آپ نے چائے پی لی؟ آپ نے ابھی نہیں پی. اس کو چائے دیں بیٹے, جلدی دیں بیٹا. وہ دیکھ رہا, چائے اس کو دیں, جب یہ پکڑے گا پھر میں خطاب شروع کروں گا. ٹھیک ہے جی. خوش ہو گیا. یہ تو سب سے پہلے اس نے مجھ سے سلام لیا. پکڑائیں جی. ایسے جو چائے جن کو چاہیے وہ چائے کا اشارہ کر دیں. اب آ جائیں اس بات کی طرف. شروع کروں جی؟ جی میری بہنیں بیٹیاں شروع کروں میں بات. طائف کے بازار میں لوگوں نے میرے محبوب پر پتھروں کی بارش اٹھاتے تھے اور پتھر قدموں پر مارتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں لکڑی کے جوتے ہوتے تھے, کھڑاویں جس کو کہتے ہیں. آج بھی کبھی کبھی آپ کو وہ لوگ پہنے نظر آئیں گے, یہ جو بٹھے پہ کام کرتے ہیں نا, ان کی جوتیاں کبھی دیکھیں نا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں حضور نے کئی جوتیاں پہنی. خون اتنا نکلا کہ میرے آقا کے قدم اس جوتے کے ساتھ جم گئے. اب آپ اندازہ کریں کتنا خون مصطفیٰ کے جسم سے نکلا ہوگا. یہ واقعہ ہو گیا. کریم آقا باغ میں تشریف فرما ہوئے. بیٹے یہ آخر میں جو مزار کے بیٹھی ہیں نا, یہ آخر میں ان کو پکڑ کے ادھر لے آئیں. اس طرح میری توجہ خراب ہوتی. ادھر لے آئیں. ہاں یہ جو اینڈ پہ ساری بیٹیاں کھڑی ہیں, پکڑ کے لے آئیں. اور لائبہ کو سب سے پہلے لائیں. ہر بار لائبہ شکایت کا ماحول پیدا کرتی. آقا دو جہاں واپس آئے مکہ. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور کی پیدائش مکہ ہوئی. اب مدینہ طیبہ جانے سے 2-3 سال قبل جب حضور علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ معراج ہوا, حضور علیہ السلام اپنی چچی ذات بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کے آرام فرماؤ. اور یہ بھی سن لیں 1 سال گزرا تھا پیچھے, حضور کی محبت والا چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا.
اور حضور علیہ السلام کی جانثار وفادار اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا بھی وصال ہو گیا. ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہوا. سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ جب وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے، اور اس سال کا نام عام الحزن، یعنی یہ سال رکھا کہ یہ وہ غم والا سال ہے جس میں آمنہ کے لال کو بڑا صدمہ پہنچا. اب دیکھنا یہ اوپر کی آزمائش ہوتی، یہ اللہ کی مرضی منشا ہوتی، کیا ہے کیا نہیں. حضور علیہ السلام رات کا وقت حضرت ام ہانی کے گھر کمرے میں آرام فرما ہوئے، دل اللہ کی یاد میں. ایک طرف طائف کے بازار کے لوگ ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. کوئی قبول کرنے والا ہے اور کوئی قبول نہیں کرنے والا. اسی غمناکی کی کیفیت میں حضور حضرت ام ہانی کے گھر کمرے میں جا کے آرام فرما ہو گیا. ام ہانی وہ خاتون ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپسی پر سب سے پہلے سنایا کہ ام ہانی آج رب نے بلایا، اپنا جلوہ دکھایا. یہ پہلی خاتون ہے ام ہانی. آقا سو گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا. اب اللہ کا نظام دیکھیں بھائی، کسی کے ہاں جانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. آپ کو کہہ دیا جاتا ہے آپ آ جائیں، ایک یہ طریقہ. بتا دیا جائے آپ آ جائیں تو آپ آ جاتے ہیں. دیکھیں نا، آج آپ کو میلاد کا پتہ تھا، سب کو مہینہ پہلے پتا تھا کہ آج میلاد ہے، میلاد سنا تو آ گئے کہ نہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے سواری بھیج دی. میں تو آپ کو نہیں بھیج دیتا، آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں. سواری بھیج دیں کہ سواری بھیج کے کہا جاتا ہے اس میں بیٹھو اور آ جانا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سواری بھی بھیجیں اور ساتھ اپنا خاص نمائندہ بھی بھیجیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو موسیٰ کے لیے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے. اللہ نے موسیٰ کا جلوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لَمِيقَاتِنَا، موسیٰ مجھے ملنے خود آیا. وہاں موسیٰ کے بارے میں فرمایا موسیٰ خود آیا. مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محبوب وہ موسیٰ تھا، تو مصطفیٰ ہے. اسے بلایا تھا، مگر تیری شان ایسی ہے کہ تیری ہر ادا میں پوچھتا ہوں سونیا تو بتا میں کیا کروں. جب حضور کی باری آتی ہے اللہ پاک یہ نہیں کہتا آ جانا، اللہ پاک سواری نہیں بھیجتا، طریقہ دیکھے بلانے کا. فرمایا جنت کے خاص استبل میں سب سے بڑا جو اعلیٰ ترین نمائندہ جس پر مصطفیٰ سوار ہو کر جبریل کے ساتھ آ جائیں گے اسے لے کے چلے جاؤ. اب دیکھیے آپ بھی گھر میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، بعض ماں بڑے پیار سے اٹھاتے اٹھے میرا بیٹا اٹھو اٹھو، ایسے کرتی ہیں نا جی. تو کوئی زیادہ ڈیٹ ہو پہلا کٹ مارے رات تانکید ایسے ہی کرتی ہیں. منہ زیادہ بگڑ جائے اٹھونا ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کیا کرتے یہ مار کے نا 8 بج گئے نا اٹھو کام دے جانا. تو میری بیٹیاں کرتی ہیں نا ایسی، قربان جائیں. کمرے میں آمنہ کا لال بالکل آرام، جبریل امی آ کے کھڑے ہو گئے. اب جبریل کو سمجھ نہ آئے کہ اٹھانا کیسے. بھائی یہ کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، اٹھاؤں کیسے. آواز آئی جبریل، آواز دے کر نہیں بلانا. میرے حبیب کو آواز، خبردار نہیں کہنا محبوب اٹھیے. اچھا پابندی لگ گئی تو کیسے اٹھاؤں. فرما ہاتھ بھی نہیں لگانا. 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا آواز بولے نا یا ہاتھ، تو دونوں بند. اب آپ کو اگر کہا جائے بھئی آپ نے اپنے میاں کو نہ آواز دینی نہ ہاتھ لگانا تو آپ نے اور تو کچھ نہیں کرنا، کوئی شے ہی کٹ کے مارنی ہے نا. یہی قربان جائیں ادب کی بارگاہ میں جبریل کھڑا، باری تعالیٰ آواز پر پابندی، ہاتھ لگانے پر پابندی، اٹھاؤں کیسے. فرما جبریل اب یاد کر
तुझे जब मैंने तख्लीक किया था ना तो तेरे होंठ कस्तूरी के बनाए थे, तो तूने मुझे पूछा था मौला होंठ बड़े कस्तूरी के ठंडे बनाए क्यों बनाए, तो मैंने कहा वक्त आएगा तुझे बताऊंगा ये होंठ किसके लिए, ये होंठ किसके लिए। तो बारी ताला वो होंठ किसके लिए, फरमाया मेरे महबूब के कदमों में बैठ जा, कब्बिल कदमे, और मुस्तफा की कदमों की तलियों को चूमना शुरू कर दे, तेरे होंठ की ठंडक लगेगी, मेरा महबूब आंखें खोल देगा। हजरत शारे मुतालिल मुसर्रात वाले बयान करते हैं कि जिब्रील अमी हुजूर के कदमों में बैठा, कुल फरिश्तों का नुमाइंदा नहीं, सरदार है, और बैठा कहा है आमिना के लाल के कदमों के पीछे। अब चूमा और आगे, अब चूमा और आगे जाके देखा हुजूर उठ गए। वो समा कितना अच्छा होगा कि जो बड़ा महबूब होगा उसे चूमने का अलग मजा और उसे तकने का। आपको क्या समझाऊं, बेटियां बैठी हैं भाई, किससे मोहब्बत हो, मैं चलो आपकी बात कर, अगर आप हो हुजूर के पास, मतलब आप बेटियां सारी बैठी, मैं खुल के, और आपको पता चले इस कमरे में हुजूर है, कमरा बंद है, कमरा बंद, दिल की धड़कन कितनी तेज होगी, बस इतना पता हो अंदर हुजूर है, अंदर है, तो सुनकर न टांगे सीधी होंगी न धड़कन काबू में, भाई हुजूर अंदर, फिर दिल नहीं करेगा थोड़ा सा इधर हो जाए, अंदर जाना। और जब हुजूर सामने आपके जलवा नजर आ जाए, कख नहीं पता चलता, मैं उठाऊं तो सोने कैसे उठाऊं, बोलिए ना, पता चलता भाई, अदब का मरकज है साहब। अब आप अंदाजा करें कि जिसको मोहब्बत होगी उसका अदब कितना आला होगा। है जिब्रील, कदमों को चूमता है और यूं करके देखता है, आंखें खुल गई, फिर चूमते हैं, फिर आंखें खोल के देखते हैं। हदीस के अल्फाज है 17 बार जिब्रील ने मुस्तफा के कदम चूमे, हर बार चूम कर कहता महबूब तेरे कदमों का मजा ही और है। अब ये रात का वक्त था, अमूमन जिब्रील रात को आता नहीं था। जब देखा ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम दाएं बाएं देखते हैं, हदीस में आता है कि हुजूर इधर देखते थे फिर सो जाते, फिर ठंडक महसूस होती, फिर उठते, इधर देखते फिर सो जाते। बिल आखिर जिब्रील समझ गया कि सामने जाऊंगा तो महबूब मुझे पूछेगा, ऐसे नहीं पता चलना। जिब्रील ने कदमों को चूमा और फौरी हुजूर के सामने जाके खड़ा हो गया। हुजूर ने जब देखा आधी रात को, खैर है कयामत तो नहीं आ गई। अब जिब्रील बोलता इन्नल्लाह हस्ता इला लिकाई या रसूल अल्लाह, आका कयामत नहीं आई, मोहब्बत की दावत आई है, बुलाया है महबूब ने, जा मेरे महबूब के ले आओ। अच्छा, दरवाजे पर उम्मे हानी बैठी, मजाल नहीं है दरवाजे से जिब्रील को गुजरने का, आया भी ऊपर से, कहीं दरवाजा ना खुल जाए, कहीं उम्मे हानी ना देख ले। सुभान अल्लाह। अब आप आगे चलें, आपको मैं सवाल करने लगा हूं, जरा ज़हन तैयार करें। मैंने सुबह क्लिप भेजे थे ना आपको कि हमारी कौम इल्म नहीं हासिल करती, अब जरा ज़हन तैयार करें। हुजूर कहां से निकले थे मेराज के लिए? मक्का से। ऊंचा बोले, कहां से? पहली बार कहां उतरे? चलो पहली चले मक्का से, मुहार जिब्रील के हाथ में, अब मुहार जिब्रील के हाथ में, मीकाईल भी साथ, लश्कर जर्रार मलाइका का मुस्तफा की सवारी के साथ है। और सवार कौन है? अर्जो समा का दुल्हा। ले जाया कहां जा रहा है? भाई ये बारात नहीं देखते, मुस्तफा दुल्हा बन के जा रहे हैं। आप गाड़ी को सजा के जाते हैं, सो जाते हैं, आप दुल्हा को भी सजाते हैं ना, सजाते हैं कि नहीं? लड़ियां भी लगाते हैं, रंग भी लगाते हैं। भाई जिसको रब ने पैदा होते ही इतना सजा दिया था, उसे किसी और मेकअप की जरूरत क्या रह जाती है? हुजूर को जुब्बा पहनाया गया, बुर्राक पर सवार हुए। किस पर सवार हुए? जो जन्नत की सवारियों में सबसे आला। नुमाइंदा कौन? जो मलाइका में सबसे आला। बुलाया किसने? जो सारी कायनात में सबसे आला।
तो पहली बार मक्का से चले। अब तो वो जगह, अब देखें मैं आपको समझाता हूं, ये दीवार है, खाना काबा से निकले ना जब सफा मरवा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पहला दरवाजा छोड़कर दूसरा दरवाजा, जहां सफा मरवा में लोग भागते हैं, उसका इस साइड का पहला दरवाजा छोड़कर दूसरा दरवाजा। देखो ना, उस वक्त खाना काबा उसकी हालत और थी, अब तो बड़ा वसी कर दिया। उस वक्त एक जो दरवाजे लगे थे उन दरवाजों पर नाम लिखा होता था। पहला पड़ाव, आके दो अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवार हैं, तो बुर्राक पर सवारी एक जगह जाके रुक गई, तो जिब्रील कहता हुजूर उतरिए, यहां नमाज पढ़िए। हुजूर उतरे, नमाज पढ़ी 2 रकात। पहला मुकाम आया है सवारी के एक स्टेशन का, और वो पहला स्टेशन मेरे आका ने 2 नफल पढ़े, बुराक पर सवार होने लगे। जिब्रील ने पूछा हुजूर आपको मालूम है नफल कहां पढ़े? फरमा नहीं। आका यही वो मुकाम है जब तू मक्का छोड़ देगा यहां आके आबाद हो जाएगा। तो पहला मरकज जिस मुकाम पर आका ने हिजरत से पहले कदम रखे वो मदीना मुनव्वरा। फिर वहां से चले, फिर एक वादी में पहुंचे, तो जिब्रील ने कहा हुजूर यहां भी उतरिए, 2 नफल पढ़े। हुजूर ने 2 नफल पढ़े। तो जब सवार होने लगे तो पूछा ये कौन सा मकाम? आका ये हजरत मूसा का वादी मदियन है, जहां से आप वापस गुजरे थे, और फिर आपको आपके ससुर ने बुला के दावत निकाह दे दी थी। फिर एक मुकाम पर पहुंचे, तीसरा मुकाम था, हुजूर नीचे उतरिए, नफल पढ़िए। हुजूर ने 2 नफल पढ़े। फरमाइए कौन सा मुकाम है? उन्होंने कहा हुजूर ये ईसा की जाए पैदाइश है। तो पहले मदीना में पड़ाव किया, फिर वादी मदियन में पड़ाव किया, फिर उस मुकाम पर जहां हजरत ईसा की विलादत। अब आप बड़ी गौर तलब बात, ये सफर मक्का से चलना था, पहले किधर गए? मदीना, और फिर मदीना से मस्जिद अक्सा की तरफ गए। अब समझ गए ना, मक्का से चले मदीना और मदीना से मस्जिद अक्सा। मक्का से मस्जिद अक्सा ये ताजर जाते थे, यहूदियों का, मुशरिकों का, काफिरों का, जहां से ऊंटों का कारोबार होता था, सफर आता था, माल तिजारत लेके जाते थे। समझ गए ना, ये मैं आपको बात समझा रहा हूं ताकि वाकया जब आप समझे तो आपको पता हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मक्का से तिजारत का सामान मस्जिद अक्सा तक लोग लेके जाते थे, वो सड़क थी, उसी ये ट्रेडिंग के लिए रोड था। इस रोड पर मुशरिक और काफिर अपने ऊंटों की सवारियां लेके जाते थे। जब आके दो जहां अलैहिस्सलाम, वक्त बताते रहिएगा, आके दो जहां अलैहिस्सलाम उस वादी पर पहुंचे, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, कुल नबी इस्तकबाल के लिए पहले मौजूद हैं। रब ने हुक्म दे दिया, अंबिया जी बारी ताला हुक्म फरमा मस्जिद अक्सा में पहुंच जाओ। आका क्यों? फरमाया महबूब आ रहा है। अच्छा, अल्लाह को गवारा ना था मेरा हबीब इंतजार करे, नहीं, फरमाया महबूब बाद में आएंगे, तुम सारे नबी मस्जिद अक्सा में पहले पहुंचो, पहले तुम पहुंचो, फिर मुस्तफा पहुंचे। अदब देखें, पहले तुम पहुंचो। अब यहां पर कुरान मजीद ने बड़ी खूबसूरत एक बात की। देखिए, आपका बेटा इनाम लेके आए, सोना लगता है कि नहीं? जिनको सोना लगता है सिर्फ वो बोलो। आप घर बैठे आटा गूंद रहे, बच्चा आया, मामा मामा मामा। अमूमन बच्चों की आदत ज्यादा यही होती है, मामा कहते हैं, बाबा को इतना याद नहीं करते। मामा मामा, आप आटा गूंद रही, आपने खिड़की से पुत्रा की गल, मामा ये गोल्ड मेडल मिला, 1 लाख इनाम भी मिला। अब गोल्ड मेडल सोने का और 1 लाख, सच्ची बताएं, चेहरा खिलेगा या मरेगा? ये ऊंचा बोले, खिलेगा, यानी यूं समझे चमकेगा। कुर्बान जान, जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, माँ वफात पा चुकी थी, वालिद गिरामी का भी विसाल हो चुका था। रब को रहमत में, प्यार में रब ने कहा, सोनिया मैं आज तेरा तारफ ना करवा दूं। अंबिया को बिठाया, फरमा लोगों, हर कोई अपनी औलाद को आंखों का तारा कहता है, अगर तुम्हारे मखलूक खुदा की आंखों का तारा आपकी औलाद है तो खुदा की आंखों का तारा आमिना का लाल है।
वन नज्म इज़ा हवा। यानी आप अंदाजा करें, वन नज्म इज़ा हवा, महबूब कसम है तेरी कि तू मेरा तारा। तो कसम तब खाई जब महबूब को जलवे दिखाए, मजमा अंबिया का और तारा मुस्तफा का। अब यहां पर अजान हुई, अंबिया सफ दर सफ खड़े। फरमाया गुरूह अंबिया तुम सफ दर सफ खड़े हो जाओ, अल्लाह की आंखों का तारा मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा। जमात आका ने कराई, इमामुल अंबिया बना दिया। अब महबूब को ला मकां का सफर, ये सफर है मक्का से मस्जिद अक्सा तक। अब ला मकां, मकां से ला मकां। ऊपर सिदरतुल मुंतहा एक मुकाम है जहां फरिश्ते रहते हैं, उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। ये नाम जरा याद कर लें, क्या नाम है? ऊंचा बोलिए, सिदरतुल मुंतहा। ये वो मुकाम है जहां फरिश्तों का डेरा है, इससे आगे वो नहीं जाते। फरिश्तों को पता चल गया कि आज मुस्तफा आ रहे हैं, पता चल गया आज अल्लाह का महबूब। उन्होंने अर्ज किया, बारी ताला सुना है तेरा हबीब तेरा दीदार करने आ रहा है, तो उसका मेराज तुझे देखने में है, और हम तो तुझे देख नहीं सकते। फरिश्ते हैं, नूरी हैं, और नूरी होकर रब का जलवा नहीं देख सकते। तो बारी ताला आज तेरा हबीब तुझे देखने आ रहा है, उसका मेराज तुझे देखने में है, हमारा मेराज उसे देखने में है। तो बारी ताला बहाना बना देना हम भी देख लें। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, ये दरख्त है सिदरत बेरी का दरख्त, इस पर जमा हो जाओ। आका फरमाते हैं सारे फरिश्ते उस बेरी के दरख्त के ऊपर जमा हो गए। कुल कायनात का नूर उस सिदरतुल मुंतहा पे जमा। अब फरिश्तों ने एक और अर्ज कर दी, उन्होंने कहा बारी ताला इंज नहीं, महबूब होगा सवारी पे, महबूब होगा सवारी। तो सवारी है बुराक की, वो इतनी तेज है आंख झपकने से पहले गुजर जाएगी और हमें मजा नहीं आएगा। हम कहते हैं कि जिस तरह, ये बात फरिश्तों की, जिस तरह मस्जिद अक्सा में तेरे हबीब ने जमात कराई वक्त लगा, तो जी भर के सब नबियों ने देखा। हम भी चाहते हैं थोड़ा वक्त यहां भी लग जाए, हम भी जी भर के तेरे महबूब का मुखड़ा देख। अब देखें फरिश्तों की इल्तिजा अच्छी थी कि नहीं? यानी अल्लाह पाक से कहते सोनिया कोई बहाना बना दे। अल्लाह ने फरमाया सुनो फिर बहाना, मैं यूं करता हूं, महबूब मेरा आएगा बुराक पर, जब यहां पहुंचेगा ना तो मैं महबूब से फरमाऊंगा महबूब रुक जा, बुराक आगे नहीं जा सकता, अगले जहां की और सवारी आ रही है। तो अगली सवारी के आने तक महबूब रुक जाएंगे, जी भर के मेरे मुस्तफा का चेहरा देख लेना। अब लेने आए थे जिब्रील। अब आप अंदाजा करें, जब वहां पहुंचे तो रब्बे जुल जलाल ने कहा वन नज्म इज़ा हवा, ए नूरियो देखो तो सही चमकता दमकता सितारा मेरा मोहम्मद आ रहा है। फिर हुजूर फरमाते मैं जब पहुंचा कुल मलाइक मेरे सामने मौजूद। वहां पहुंचे, अब गौर तलब बात, जब आगे जाने लगे, ये मकान इसको कहते हैं आलमे नासूत। आप औरतें गालियां निकालती हैं ना, तो नासूत की समझ इस तरह नहीं आएगी। आप किसी को कहते हैं ना तेरा सत्यानाश हो गई, ये नाश को नासूत निकला, आलमे नासूत। नासूत कहते हैं इंसानी, यानी ये जो जहान ये इंसानों का, उसके ऊपर बादल है, बादल ये जो ऊपर का हिस्सा मलकूत, ऊपर से फरिश्ते यहाँ तक आते जाते रहे, ऊपर मलकूत, उसके ऊपर आलमे लाहूत, उसके ऊपर आलमे हाहूत, ऊपर कुछ नहीं। जब आका वहां गए आलम जबरूत पर जहां फरिश्तों ने दीदार किया, तो जिब्रील रुक गया, लेने आया था ना, रुक गया। आका आगे बढ़ने लगे, फरमाया चलता क्यों नहीं, लेने आए हो? उसने कहा आका लव दनो तन लाहता रख दो। आका इससे आगे, अब आप नोट करें, जिब्रील फरिश्ता है और फरिश्ता नूरी है। फरिश्ता क्या है? नूरी है, और नूरी होकर कह रहा है सोनिया
अगर मैं एक चींटी के बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो अगले जहान में अल्लाह की तजल्लियात का इतना परताव हो रहा है, मैं नूरी होके भी जल जाऊं, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब अब आप रुक जाइए, अगले जहां की और सवारी आ रही है। आलम नासूद की सवारी बुर्राक, आलम जबरूत की सवारी बुर्राक, आलम जबरूत पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा आ गया। महबूब अब सवारी और आ रही है। आगे से एक तख्त आया जिसको कहते हैं रफ रफ। क्या कहते हैं? महबूब को फरमा महबूब अब इस तख्त पर जलवागर हो जा। महबूब तख्त पर जलवागर हुए। वो तख्त शहंशाह कायनात को लेके लामकां की तरफ रमा दमाओ। अब लामकां से एक मुकाम वो भी आया, उस मुकाम पर रफ रफ ने भी कह दिया का अब इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं है। जब उस मुकाम पर पहुंचे तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, इससे आगे जाने के लिए अगली सवारी आ रही है। हर जहां की अलग सवारी, हर मुकाम का अलग मंजर, हर जहां के लिए हुजूर की अलग अलग शान। नबियों में दिखाया मुस्तफा को तारा बना के, नूरियों में दिखाया मुस्तफा को तारा बना के। अब जा वहां रहे हैं जहां है ही कोई नहीं। जब वहां पहुंचे तो एक नूर आया, नूर का हाला उसको कहते हैं बुक्का-ए नूर। क्या कहते हैं? इसकी मिसाल समझ लें, ये जब सर्दियां बड़ी होती है तो आप बाहर लाइट जल रही हो, तो लाइट जल रही हो या चांद हो 14वीं का, तो इर्द गिर्द हाला होता है कि नहीं होता? इस तरह का एक नूर आया। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तख्त से उतर जा और इस नूर में दाखिल हो जा, क्योंकि अब मकान से गुजर के लामकां में मेरा महबूब दाखिल हो रहा है। अब वहां जा रहा है जहां कोई रहने वाला सिवाय वहदहू ला शरीक के कोई मौजूद नहीं है। मकां से गुजरा है महबूब। इस आलम मकां से गुजरते गुजरते आलम मलकूत में पहुंचा, और जब आलम मलकूत में पहुंचा फिर आलम जबरूत आया। जब आलम जबरूत में गुजर गया फिर आलम लाहूत में पहुंचा, आलम लाहूत का एंड आया। उस नूर के बुक्ता नूर ने कहा हुजूर मुझे इससे आगे जाने की इजाजत नहीं। पहली सवारी बुराक थी, सिदरतुल मुंतहा पे रुक गई। दूसरी सवारी रफ रफ थी, वो लामका पे जाकर रुक गया। तीसरी सवारी बुक्का नूर थी, आलम हाहूत पे जाके खड़ा हो गया। अब आगे कोई सवारी नहीं जा सकती और कोई सवार नहीं जा सकता। जिब्रील को जाते जाते जब छोड़ने लगा था ना जिब्रील, तो हुजूर ने जाते जाते पूछ लिया जिब्रील अगर तेरी कोई हाजत है बता, ताकि मैं तेरी दरखास्त रब से कहूं जिब्रील ने मुझसे ये मांगा है। जिब्रील ने मुझसे ये मांगा। अब सुने जिब्रील क्या कहते हैं। जिब्रील क्या कहते हैं, आखिरी 5-10 मिनट तक खत्म, क्योंकि खत्म कर दें अभी नहीं, अभी नहीं खत्म करना। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको तंगी ना हो, मैं इख्तिताम पे ला रहा हूं। और इस बात को देखिए, रोज रोज ये बातें नहीं मिलती। ला मकाम पे पहुंचे, ला मकाम पे बुक्का नूर से बाहर निकलने लगे, यहां से लेके चले बुर्राक पर। अब यहां मुझे एक मिसाल समझा। जब कोई आपका मेहमान आए आपको मिलने के लिए, तो आप बाहर निकलते हैं या मेहमान अंदर आता? जी, मेहमान दो किस्म के होते हैं ना मेहमान। एक मेहमान वो है जिसके लिए मेजबान खुद बाहर आए, एक ये है कि मेहमान खुद। अब दो ये मेहमान है, ये मेजबान। अब मुलाकात का क्या तरीका, ये मेहमान आगे बढ़े या मेजबान आगे बढ़े, दो हो गए, या दोनों आगे बढ़े। ये जरा सुन लें, समझ फिर आएगी। पहला क्या, या मेजबान बढ़े घर का, या मेहमान बढ़े दो, या ऊंचा बोले दोनों आगे बढ़े। आका यहां से चले, सिदरतुल मुंतहा पे बुर्राक ने साथ छोड़ दिया। जिब्रील से पूछा तेरी कोई हाजत, तो जिब्रील ने हाजत कह दिया। आका एक ही इल्तिजा, फरमा बता। उसने कहा आका कयामत का दिन हो, मैदान महशर में नफ्सा नफ्सी का आलम हो। अब सुनिए जिब्रील ने क्या कहा। आका नफ्सा नफ्सी का आलम हो, हर कोई अपनी फिक्र में पड़ा हो, और मेरी इल्तिजा ये है कि जब मैदान महशर का जो पुल सरात है जहां से आपकी उम्मत ने गुजरना है, इतनी इजाजत रब से ले दें कि जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरते हुए गुजरने लगे, रब मुझे इजाजत आज दे दे
کہ اس پل صراط پر سے گرنے میں کسی کو نہ دوں, اوپر پر اپنا بچھا دوں. نیچے پل صراط اور اوپر میرے ونگ میرے پر آ جائیں. بس میری خواہش یہ ہے کہ آقا آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہ گر جائے. درخواست دیکھیں. پھر ایک مقام وہ آیا کہ اندر سے آواز آتے, قف یا محمد ان ربک یصلی. اے حبیب, اس مقام میں اب تیرے داخلے کا وقت آ گیا. میزبان یا تو وہ باہر آتا یا مہمان پہلے آگے آتا, یا پھر دونوں میزبان اور مہمان دونوں چلتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا, میں بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ بات ختم کرنی. جب مہمان آگے بڑھتا ہے یا میزبان آگے بڑھتا یا دونوں آگے بڑھتے ہیں. ایک مقام وہ آیا, اس مقام پر رب نے مصطفیٰ کو روک دیا. فرمایا حبیب اب تو رک جا. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا محبوب مکہ سے تو چلا ہے, مسجد اقصی سے تو چلا ہے, عالم ناسوت سے تو چلا ہے, عالم جبروت سے تو چلا ہے, عالم لاہوت سے کراس تو نے کیا, عالم لاہوت بھی کراس تو کرے اور عالم ہاہوت پر تو پہنچا. اب سارے جہاں پہ تو بڑھتا گیا, چلتا گیا, ہر جہاں سے عبور کرتا گیا. اب مقام تیرا وہ آ گیا کہ ہر مقام پر تو بڑھتا گیا. اب میں چاہتا ہوں تو رک جا, یہاں تک تو چل کے آیا ہے, اب آگے میں چل کے آتا ہوں. بتائیے وہ سما کیسا ہوگا جب رب چل کے آتا ہوگا. وہاں آ کر حریم ناز کو اللہ نے کھولا, حریم ناز کو اللہ نے کھولا, محبوب کو پکڑا, اندر لے گیا, دروازہ بند. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ پھر باتیں کیا ہو. پھر یہ تھا اور دوسرا وہ تھا. پھر ایک یہ بول رہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا سب کچھ تیرے لیے, سب تحیات تیرے لیے, سب برکتیں تیرے لیے. اور جواب دینے والا میزبان جواب دیتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, میری رحمت ہو آمنہ کے لال, ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونیا ساری رحمتاں تجھ پر قربان. ایک خدا کو پیش کر رہا تھا, دوسرا مصطفیٰ کو دے رہا. یہ بات جب سنی حضور نے کہ رب مجھ پر کیا کر رہا ہے, سلام, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, تو حضور فوراً بولے مولا مجھ تک رحمت نہ رکھ, السلام علینا وعلی عباد اللہ. وہ جو نیچے چھوڑ کے آیا ہوں تیری سلامتی ان پر بھی ہو. اس پر ملائکہ بولے کہ آج اوپر سے آوازیں آ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نماز کا وہ حصہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد کیا آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ انہوں نے گواہ, واشہد ان محمد عبدہ, وہ گواہ بن کر. اب نیچے آنے لگے. اللہ نے فرمایا 50 نمازیں سونے تیری معراج یہ کہ تو یہاں پہنچا. محبوب تیری معراج یہ کہ تو یہاں پہنچا. تو میں تیرے غلاموں کو ایسا تحفہ دے دیتا ہوں, پڑھیں گے فرش پر لیکن پہنچ جائیں گے عرش پر. پڑھیں گے فرش پر اور پہنچ جائیں گے, مگر پڑھے صحیح ویسے. جب نیچے آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کر دی, مولا 9 بار میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے مکھڑا دکھا, تو مجھے کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ, اب یہ دیکھیں, یہ موسیٰ, یہ حضرت ابراہیم. اللہ نے فرمایا موسیٰ اوپر آ جا, اور اوپر والے نبی کو فرمایا آپ نیچے چلے جائیں. اب یہاں موسیٰ کے بعد جہاں ختم ہو جاتا. جب جہان ختم ہو جاتا مجھے بار بار نہیں کہنا تقریر ختم کرا, کیونکہ میں بڑے موڈ میں بیٹھا ہوں. اللہ رسول کی بات ہے, آپ نے ختم کر کے انہوں نے گھر گپے ہی مارنی. مجھے نہ روکیں, میں اس وقت اللہ رسول کی بات میں مگن. اب دیکھیے موسیٰ کو اوپر بلایا اور دوسرے نبی کو نیچے بھیج دیا. اچھا 9 بار موسیٰ نے کہا تھا مجھے مکھڑا دکھا, رب نے کہا ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اب ذرا یہ 9 بار یاد رکھے. کتنی بار؟ 9 بار.
मूसा को अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे वादे का वक्त आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम तैयार होगा, फरमा मूसा ऊपर तू आ जा, और ऊपर वाले नबी को फरमा तू नीचे चला। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा महबूब आ रहा है मुझे देख के, महबूब आ रहा है मुझे देख, उसे आते देख लेना और अगली बात तुझे समझा देता हूं कि तूने करना क्या। मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम दुआ हुई। हुजूर क्या लाए यहाँ? फरमाया 50 नमाज। कितनी? 50 नमाज। ओहो आका ये बहुत ज्यादा है, इर्जी इला रब्बिक, वापस जाइए, कम कराइए। अच्छा अब हुजूर कहाँ खड़े हैं? बोले किसके सामने खड़े हैं? हजरते ऊंचा बोले ना मूसा के पास, अभी नीचे नहीं उतरे। मूसा ने कहा वापस जाइए, हुजूर वहीं से वापस चले गए। मूसा ने फरमाया हुजूर ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा, वापस जाइए। हुजूर वहीं से वापस चले गए। अब जरा देखें, आते भी हुजूर को देखा और ये महबूब जब आता है कैसा लगता, और जब जाता है तो गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर वापस तशरीफ लाए, वहीं मूसा बैठे हैं। हुजूर अब कितनी होगी? फरमाया अल्लाह ने 5 कम कर दी। अब कितनी होगी? 50। आका वापस जाइए, ये भी ज्यादा है। हुजूर फिर वापस गए। ताजा ताजा मौला को देखने के जलवे मूसा ने ले लिए। अब फिर हुजूर को जब भेजा, फिर देखते रहे सोना ज्यादा क्यों लगता। फिर हुजूर आए, हुजूर अब कितनी? आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। अब जरा 45 नमाजें, 9 बार फेरे लगे। कितने? और 9 बार ही मूसा की दरखास्त थी। अल्लाह ने फरमाया मूसा नमाजें दूंगा मैं अता करता जाऊंगा और तू घटाने का नुस्खा देता जाओ। देना मेरा काम और घटाना तेरा काम। ये जब भी महबूब मेरे पास आएगा ना, मेरी चमक दमक तजल्लियात लेकर जब जाएगा तो पहला तू होगा जिसे देखेगा, देख भी लेना कि मैं कैसा हूं। जब रह गई ना 5, कितनी? कितनी रह गई? पक्की बात है ना, वो भी नहीं पढ़ी जाती। मूसा ने कहा हुजूर ये भी फेरा लगा ले, ये भी ज्यादा, ये ऐसे ही आप हदीसें दिखाएं, ऐसे ही कुर्बान जाए। हुजूर रुक गए, हुजूर रुक गए, वापस नहीं गए। जब जिब्रील मूसा ने कहा ना हुजूर वापस जाएं, ये भी ज्यादा, इन्हें जोगे नहीं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो आका दो अलैहिस्सलाम ने वही खड़े खड़े मूसा से फरमा मूसा मुझे जाने में इतराज कोई नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरी उम्मती इतने जोगे भी नहीं। 5 नमाज। अब ये बात करके जब चले तो पीछे से आवाज आती है महबूब हम जो कहते हैं हम उसी पे रहते हैं। अता 50 नमाजें थी, आपकी वापसी बार बार होती रही, हमें लाड आया तो हमने लाड का लिहाज किया, हर फेरे पे 5 कम करते गए, हर फेरे पे 5 कम करते गए। और सुन ले महबूब नमाजें 5 हुई हैं, 50 से 5 की हैं, सवाब 5 का नहीं किया। पड़ेगा 5 मगर सवाब मेरी बारगाह से 50 नमाजों का मिलेगा। अब मैं इख्तितामी हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। अब मैं आपकी थोड़ी सी बात करता हूं। आपको प्यार हो अपने दामाद से, बड़ा दामाद लंदन से जाता है, वापस आता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, आप उससे सफर का ही पूछेंगे ना पुत्र जहाजत बहना खिड़की किन्नी बेटे लाबा को बताना ये चीज, मुझे बार बार इसकी फिक्र लग रही, बताएं चल रहा। आप उससे पूछते पुत्रा जहाज की खिड़की किवें लग रही, फिर खाना किवें पेश हुंदा, फिर किवें किसी दूसरे की गल हुंदी, करते हैं ना। अच्छा आप सिर्फ जमीन की बात पूछते हैं,
अच्छा बेटा जहाज फिर वो ट्रे किवें लगदी, अच्छा कुर्सी किवें बाहर हुंदी, अच्छा स्क्रीन किवें लगी हुंदी, अच्छा जहाज टेलीविजन भी चले आंदा, हैंड फ्री भी देंदे न, अच्छा टेलीविजन भी, अच्छा फिर बंदे भी टुरदे हैं, अच्छा बंदे वाशरूम में जा, यानी एक अजीब बात होगी। सारी बातें आप फर्शी पूछेंगी, ऐसा ही है। आप ये नहीं से पूछेंगे अच्छा पुत्र उत्ते जाते जाते जिब्रील नजर आंदा, नहीं पूछेंगे, बोलिए ना, नहीं पूछेंगे भाई, आपका वास्ता ही नहीं। जब हुजूर नीचे तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने हजरत उम्मे हानी से फरमा हानी आज रब को देख के आया हूं। नबी वो होता है जिसको लोगों का डर नहीं होता, दुश्मन का डर नहीं होता, किसी के वार का डर नहीं होता, उसे पता रब मेरे पीछे है। उम्मे हानी आपके अजीजा थी, आपकी चचाजाद हमशीरा थी। तो हुजूर ने फरमाया उम्मे हानी मैं काबे के अंदर बताने जा रहा हूं, आज मैं फला फला इलाके की सैर करके आया हूं, रात को होके आया हूं, यहां से चला फला जगह गया, वहां से चला फला जगह गया, फुला फुला मुकाम पर मुझे रब ने सारा कुछ दिखा दिया, अपने आप भी दिखा दिया। जब उम्मे हानी ने सुना ना, आपको पता ना घर वाला डर जाता, तो उम्मे हानी आपके उसने पल्लू पकड़ ली, उनका खुदा दा वास्ता दे, ये तो पहले नहीं आपको मानते, अरे मक्का की गलियों में कोहराम मच जाएगा, और बाकी बातों का तो वो इनकार करते ही हैं, ये तो बात उनके लिए अजीब तर होगी। वो एक रात में उम्मे हानी ने पल्लू पकड़ा, मेरे आका ने छुड़ा लिया। फरमा उम्मे हानी डरने की जरूरत कोई नहीं, अल्लाह जो मेरे साथ है, डर किसका, जब दिखाया हो तो मैं डरूं क्यों। उम्मे हानी ने अपनी लौंडी को बुलाया कि मेरे मोहम्मद के पीछे पीछे जाओ और देखो लोग क्या करते हैं। हजरत उम्मे हानी फरमाती जब मैं रोक रही थी ना हुजूर को, तो हुजूर के चेहरे पर नूर इतना था कि मेरी आंखें हैरान हो गई थी। कहती मैं मुस्तफा की चमक दमक देख के हैरान रह गई, इस मोहम्मद ने बाद नहीं आना। मैं सजदे में गिर गई, सर उठाया तो हुजूर बाहर जा चुके थे। अच्छा मैं दरवाजे में से देखती रही और लौंडी को मैंने पीछे भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबे के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, फरमा लोगो, अबू जहल भी उसमें था, बड़े बड़े उसमें, फरमा लोगो सुनो, अब आप देखें मुशरिक सामने, काफिर सामने, न मानने वाले, फरमा लोगो सुनो, मैं आज मक्का से उड़ा, इधर भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया, मैं मस्जिद अक्सा में भी गया, वहां मैंने जमात कराई, अंबिया ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, फिर ला मकाम में गया, बस ला मकाम में फिर उसके पास गया जिसने बुलाया था। ये बात जब खत्म हो गई ना, सारे बोले कि सारी बात तुम्हारी बजा, मगर ये बात अजीब है। वो जो लौंडी थी ना वो छुप के देखती रही, वो कहती कोई सीटियां मारे, कोई तालियां मारे, सुना क्या रहे हैं और हो क्या रहा। हुजूर खड़े रहे, परेशान नहीं हुए। भाई सच्चा बंदा कभी परेशान नहीं होता, सारा जमाना क्यों ना दुश्मन हो जाए। आप भी बड़ी परेशान होती, कादरी साहब फलानी ने मेरे पे इल्जाम ला, सच्चा बंदा उसको अल्लाह परेशानी से निकाल देता। हुजूर खड़े रहे। अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको पूछा कि सफर पे आपका दामाद गया, सफर में आपका शौहर गया, तो आप फर्शी बातें पूछेंगी ना, अर्शी बातें नहीं पूछेंगी। थे वो मुशरिक सारे, थे मक्का के मुनकिर, उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बात बता दो। अब आप अंदाजा कर, एक बात बता दो, हमें तो नहीं पता ऊपर क्या है क्या नहीं, ये बताओ कि मक्का से मस्जिद अक्सा की जो सड़क है जहां से हमारे ऊंट जाते हैं, ये बता दो कि जिस मस्जिद अक्सा में आप गए हैं उसकी खिड़कियां कितनी हैं, उसके दरवाजे कितने हैं। अब सवाल देखें क्या कर रहे हैं, खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने, क्योंकि मस्जिद अक्सा तक तो उनकी रसाई थी, लामका तक उनकी रसाई नहीं थी, तो उन्होंने फर्शी बात ही पूछनी थी। मेरे आका ने फरमाया, जब उन्होंने सवाल किया ना वो बताएं, तो आका ने फरमाया कि जब ये सवाल मुझसे हुआ, यक लख्त रब ने पर्दे हटा दिए, मस्जिद अक्सा मेरे सामने रख दी। फरमा सोना वो पूछते जाएंगे, तू तकता जा, बताता जा, बताओ तो मैंने दिया। अब झूठे आदमी की यही हालत होती है ना, एक बात तो पढ़ के दूसरी में, दूसरी में पढ़ के तीसरी में, कहने लगा नहीं नहीं नहीं, चलें ये भी छोड़े। अब मैं आखिरी 2-3 बातें करने लगा, चलें ये भी छोड़े।
हमारे ऊंट गए हैं। क्या गए हैं? दुनियादार थे ना, हमारे ऊंट गए हैं। बताएं उनकी निशानियां क्या? अब सुने सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम निशानियां बताते हैं। फरमा अच्छा, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 काफिले हैं। कितने काफिले? 3। पहला काफिला, उसके ऊपर बोरियां थी। मैं वहां से गुजरने लगा तो मेरे बुराक के गुजरते गुजरते, वो जिस आदमी के पास से मैं गुजरा था, पहला वो काफिला था, जब मैं गुजरने लगा तो बुराक भी मेरा करीब से गुजरा। उनका एक ऊंट गुम हो गया था। पहला काफिला, ये ध्यान में रखें, उनका एक ऊंट गुम हो गया। वो ऊंट गुम हुआ, वो लोग उस ऊंट को तलाश कर रहे थे। मैं क्योंकि उस काफिले के आगे था, बुराक पर था, मुझे लग गई प्यास। तो मैंने देखा कि जो काफिला है उसके बोरे ऊपर रखे, उस बोरे में प्याला है, प्याले में पानी था। मैं नीचे उतरा, वो सारा पानी पी लिया। नीचे उतर के मैंने पानी पी लिया। जब मैंने पी लिया तो आगे मेरे जानने वाले मौजूद थे, जानने वाले मौजूद थे। उन सबको मैंने बाआवाज़े बुलंद सलाम किया। मैंने सलाम किया तो फरमाया जब मैंने सलाम किया ना तो वो बावाजे बुलंद बोले, जहां मोहम्मद की आवाज कहां से आ गई? आए तो पूछ लेना। ये पहला काफिला, आए तो। फिर हुजूर ने फरमाया दूसरा काफिला, उससे मैं गुजरा। एक ऊंट था, उसके ऊपर 2 दोस्त बैठे हुए थे। मेरा बुराक गुजरा, जैसे ही बुराक करीब से गुजरा वो ऊंट भड़क उठा। जब भड़का, निशानियां देखे कैसी? पहले में फरमाया मैंने सलाम किया था, उसने मेरी आवाज सुनी, आए तो पूछ लेना। दूसरे के ऊपर 2 भाई थे, दोस्त बन के। जब मेरा बुराक करीब से गुजरा वो ऊंट भड़क उठा। जब भड़का तो वो गिर गए। उनमें से एक की बाजू टूट गया है। एक का बाजू, आए तो पूछ लेना टुट्टी बालिया कित्थों आया? निशानियां देख के मेरे आका ने, ये बांह भी टुटी सी, मेरे बुराक लंघन दी खैरात भी जेहो देती सी ओहो दी निशानियां। अच्छा कितनी होगी? 2। तीसरा मेरे आका ने फरमाया, तीसरा एक ऊंट था, उसके ऊपर इस रंग की बोरियां पड़ी थी। उन्होंने निशानी पूछी, धारीदार बोरियां पड़ी थी, और फरमाया जब आ जाए तो पूछ लेना, तबरुक ले आए। उन्होंने सोचा ये तो बातें अलग हैं, हमें टाइम बता दे वो कब आएंगे। निशानियां आपने बता दी कि सलाम भी आपने किया तो आपकी आवाज आई, प्याला भी आपने पानी का पिया वो भी हमने देख लिया, बांह भी टूट गई। फरमा मेरे बुराक के सदके टूटी, आप नहीं तोड़ी। उसने उतने बताना ना कि मेरी बात टूटी, उससे पूछना तेरी बात टूटी कि मैं। कितनी निशानियां? 3। फरमा आखिरी जो ऊंट होगा उस पर इस रंग की बोरियां होंगी और फला फला रंग का बंदा होगा, पूछ लेना। उन्होंने कहा ये तो बात होगी ऊंटों की, पहुंचेंगे कितने बजे? ये तो आपने निशानियां बता दी। और 3 काफिले उसी रोड पे आ रहे थे। फरमा मैं आ रहा था, वो जा रहे थे। फरमाया पहला जो काफिला है वो सुबह पहुंचेगा, तलुए फजर के वक्त, और दूसरा काफिला जब सूरज ऐन सर पे आ जाएगा वो सर पे आएगा, वो भी सर पे आ जाएगा। और तीसरा काफिला इधर सूरज गुरूब होगा, इधर तुम्हारा काफिला पहुंच जाए। 2 काफिले टाइम पे पहुंच गए। कितने काफिले? 2 काफिले टाइम पे पहुंच। तीसरे को होगी देर, वो रुक गया। अब आप बताएं अल्लाह की गैरत उस वक्त क्या करती है कि महबूब माज़अल्लाह कोई बात जुमला मुंह से कहे और वो गलत हो, उसकी गैरत को गवारा नहीं। कायनात का निजाम रोक देता हो, मेरे मुस्तफा की बात गलत नहीं। सूरज खड़ा, उनके जो मुशरिक थे ना वो एक पहाड़ पे चढ़ गए। उनका आज मोहम्मद माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह झूठियां कहना मौका हथे आ गया, बिल्कुल करीब टाइम आ गया। वो चढ़ गए पहाड़ पे, और इधर वो लोग जो ऊंट के इंतजार में थे वो इधर खड़े हो गए। जिन्होंने सुना था ना सूरज गुरूब होने के साथ आ जाएगा, वो इधर खड़े हो गए। जब सूरज गुरूब हुआ कहने लगे कद गरबत शम्स, अरे सूरज डूब गया। उन्होंने समझा हमारा काम हो गया।
उधर थे जो काफिले का इंतजार कर रहे थे, कहने लगे सूरज क्या डूबना, काफिला भी पहुंच गया। अल्लाह ने वो निशानियां अता की, वो अजमतें अता की, वो मोहब्बतें अता की। यही वजह है, ये जो सूरत है ना, सूरह नज्म, 18 आयात में अल्लाह ने महबूब की मुलाकात का मंजर बयान किया। मेरा हबीब मुझे देखने आया, फिर मुझे मिलने आया, फिर मुझसे बातें करने आया। अंदर की बातें उसने किसी को बताई ही कोई नहीं। कुर्बान जाएं, अल्लाह पाक ने फिर आपको तोहफा अता किया नमाज का। इसलिए जब आप नमाज पढ़ें, ये देखें, अल्लाह अकबर, अब सामने काबा की बार बार तसव्वुर ला, मैं काबा के सामने, यही वो काबा है जो मेरी बख्शिश करवाएगा, यही वो काबा है जिधर मुस्तफ़ा ने, अंबिया ने मुंह करके नमाजें पढ़ी, यही वो काबा है जिस पर रोजाना अल्लाह पाक अपनी निगाह मोहब्बत डालता, यही वो काबा है जिस पर अल्लाह की तजल्ली भी पड़ती है और जो देखता है उस पर भी तजल्ली पड़ती है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब क़यामत आएगी तो काबा सबसे पहले मदीना आएगा और मेरे पास आएगा। मैं पूछूंगा, ए काबा, तू अल्लाह के पास जा रहा है, मेरी उम्मत के बारे में क्या करेगा? तो काबा कहता है, आका, जिसने मुझे देखा, मेरा दीदार कर लिया, उसे बख्शवा लेना मेरा काम है। अब जब आप उम्रे पे जाते हैं तो जिसने मुझे देखा उसे बख्शवा लेना मेरा काम, तो आका जिसने मुझे नहीं देखा उसे बख्शवाना आपका काम हो। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। ये सफर मेराज, अभी तो मैंने एक ही गोशा खोला, अल्लाह ने 3 मुकामात पर सफर मेराज बयान किया। मेरा हबीब आया कैसे, मेरा हबीब गया कैसे, मेरा हबीब मुझसे मांगता क्या था, मेरा हबीब मुझे देखता कैसे। यानी हर जिहत में आपको हुजूर की मोहब्बत का कोई ना कोई नया पहलू मिलेगा। अल्लाह पाक हमारी आज की महफिल मेराज मुस्तफ़ा ख़वातीन की कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना। बाजी के भाई हैं, उन्होंने वो बाईपास करवाया, तो इसी तरह हमारी एक बाजी हैं, उनके बेटे की आज मंगनी है, तो उन्होंने मुझे कहा, इसी तरह यहाँ जो बैठे हैं जिनके बच्चों और बच्चियों को मुख्तलिफ अमराज हैं, मेरे सामने बैठे हैं, इसी तरह बाज़ बेटियों के रिश्ते नहीं होते, सबका नाम ज़हन में रख के दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद हबीब महबूब शाफिल इल्म व मुफर्रिजुल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बारी ताला तेरे महबूब की मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, रग़बत में, कुर्बत में, चाहत में, हलावत में ये मेरी बहनें तेरे महबूब के लिए बैठी हैं। इनके उठे हुए खाली हाथ अपनी रहमतों से भर दे, अपने करम से भर दे, अपने प्यार से भर दे, महबूब की जुल्फ़े अंबरी की खुशबुओं से भर दे। जिसने जो तुझसे मांगा हो अता कर दे, जिसने जो तुझसे मांगा अता कर। जो मिलाद पर, महफ़िल 11वीं पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मौला उन पर करम कर दे। जिनके शौहर हुजूर के महफिल में अपनी बीवियों को, बेटियों को भेजते हैं, मौला उन पर करम कर। ये कुर्सियों पर जितने बैठी हैं, ये सामने जितने मेरे ख़ानदान के लोग बैठे हैं, सबके हाल पे करम फरमा दे, सबके हाल पे करम फरमा दे, सबको अपनी मोहब्बत की लज्जत दे दे, अपने प्यार की चाशनी दे दे, अपनी हलावत अता फरमा। मौला हमारी बहनों को, अपनी औलाद को हुजूर के दीन को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वो शौहर जो शादी बढ़कर करते हैं मगर अपनी अहलिया को तहज्जुद का आदी नहीं बनाते, मैदान महशर में, बारगाह रिसालत माब में जब मियाँ बीवी हाजिर होंगे तो निगाह हुजूर की आंखों के सामने शर्मिंदा होगी। मौला हमें शर्मिंदगी से बचा ले। आज जिसने हमारी बेटी ने चाय का एहतमाम किया, मौला इसको बरकत दे। जिस माँ बहन बेटी की कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, आफात व हादिसात व बलियात में गिरे हैं, मौला सबका बेड़ा पार फरमा दे। मौला इस इदारे में मेरे दस्ते बाजू बनने वाली हर बहन पर करम फरमा, हर भाई पे करम फरमा। जो बैरून ममालिक में हैं, मौला कैसर पीरजादा साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, इसी तरीके से हमारी बादियाँ हैं, यूके में हैं, यूएई में हैं, बारी ताला मेरी फहरिस्त लंबी है। सबके हाल पे, माल पे, जान, औलाद, दीन दुनिया पे लुत्फ़ व करम नसीब फरमा। मौला जिनके घरों में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तनाज़े हैं, नफ़रत है, हकारत है, करम में बदल दे, अपने फजल में बदल दे, अपनी इनायत में बदल दे, अपनी
تجلیات میں بدل دے، اور جن کے گھروں میں کاروبار بند ہیں، فاقے ہیں، مولا اپنے خاص خزانے کی خیرات عطا کر، اپنی محبت کے خزانے کی خیرات عطا کر مولا۔ کوئی تیری رحمت کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، نہ دنیا کا، نہ جاہ کا، نہ منصب کا، اپنے محبوب کے خزانے کی خیرات سے ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو خیرات عطا فرما، ان کے رزق میں مال، جان، اولاد، دین دنیا میں رحمتوں کا سمندر عطا فرما مولا۔ کوئی محروم نہ جائے، کوئی نامراد نہ جائے، جو جس مرد کو لایا ہے مولا اس مرد کو رحمت میں تبدیل فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بالخصوص رانا احسن صاحب اور ان کی بہن، اور یہاں جتنی ہیں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا مولا، سب کی شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، سب کی شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرما۔ اس ادارے کو کامیابی، کامرانی، ترقی، وسعت اور بلندی عطا فرما۔ منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام جو محافل میلاد، محافل ذکر، محافل شب معراج ہو رہا ہے مولا، سب میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کے دل اپنی محبت کے ساتھ لگا، اپنے پیار کے ساتھ لگا، اپنی چاہت کے ساتھ لگا، اپنی قربت کے ساتھ لگا، اپنی لذت آشنائی کے ساتھ لگا مولا۔ سب کو لذت معراج کے انوار عطا فرما، لذت معراج کی تجلیات عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔